lagi hảo. Xong vô một quầy đó chia. About gì đi chứ? Wait. Nagpa-birthday siya, oh. Birthday to you, waray ka to. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Not yet. दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे Ngoài mài các nguồn tổ chức lao động chuyển giao dịch. Ngoài mài các nguồn tổ chức lao động chuyển giao dịch. Ngoài mài các nguồn tổ chức lao động chuyển giao dịch. Ngoài mài các nguồn tổ chức lao động chuyển giao dịch. Ngoài mài các nguồn tổ chức lao động chuyển giao dịch. Phỏng dịch các nguồn tổ chức lao động chuyển giao dịch. You're there. One. Guys. Ako, everything. And then say not yet. Alright now we said to PM at least earlier call us. No. No, I'm Miss T. Okay. I will. Go there. You guys ate already? Not yet. Not yet. Later, waiting for Beverly. Meeting the agency first. And then we go eating. Yeah. And then Beverly now where? But the agency is 18 now. It's very far. Post by there. Oh. Let's go. Huh? Wag. Let's come here. Oh. Oh. 50.
Here. What's that? Mahal naman yan, B. Ah, do you have the Caesarea? You want Caesarea? Ah. Come on, banira ng moment. Caesarea, Belle. Let's go to Caesarea. Sino magaling sa mga magluto? Oh, what's the... It's a video lang. Yun, this is video. Hello guys, my name is Ini Grace Artus na. Today I'm on holiday and I met princess. Not princess, pretty girls. Daho. And we're going to eat now. We are not. Back again? Hello. Oh my god, I'm looking so cute here. Yeah. And you want to know what we eat right now? Meron siya. That's why we drink super. Please on screen can join your class. Then Hong Kong is the most biggest market about hospital. Yeah. Then this one can join, like Philippines. Also have a Philippines. They are English. Mixed English. Indonesian. Sige na, sige. Drop mo nga to. Kailan yun? Oy, malaki ka kasi. Batay ka tuloy yun. Dapat ano? Dapat na. Abi na. Put it here. This is cheese. Cheese? What cheese? Truffle. It's not truffle. I forget what kind of cheese. Truffle. It's not truffle. Not sure. Mata kayo, sige, hanapin dito. Sige, go kayo. Ano yung gusto nang pagluluto doon? Isa lang yung pwedeng magluto. Ano dalawa? Isa lang yung pwedeng magluluto. Sige, isa kayo, Ben. Isa yung lugar. Isa yung maglugas. Isa yung may catcher kayo, may nakakamulingki. Sino kamalingki? Wala? Meron ko Ako, material. sa marketing. Buti na may plan. Lima itlog tsaka itlog. Diba? Mapatunaw pa lang. Dito po ano sir? Mapatunaw lang mga tukad. Sagot lang diba? Tagay. Diba? Pinatapong kito niya. Are you going to drink? Sa kanilangan may bumili ka. Meron yan sa Pambira ko bigla. Tagay, cheers. Cheers. Bakit? Ayaw may yan. Well, yung mga lagyan. Kulang. Ano, dapat tayo. Ginawa mo. Yun eh. Ay, hindi. Silang, kayo dalawa, unlimited sila eh.
Yung drinks, umpisa mo na yung drinks. Siyempre, ako mong ulit. Hindi naman niya. Ganhoy! Wait ah. Wow. Bakit kasi sa akin yung camera? Dapat doon, para kita. Pabigyan. Happy birthday. Handa pala siya sa birthday niya, oh. Ano, umaga? Oh, umaga. Video? Video, bro. So, ayan, guys. Again, we are a good girl, you see? We are eat too much. Yeah. Many. Dito yung pambayad kay TV. Kanya-kanyang bayad. She don't understand kanya-kanya. Yeah. Pay by no. Much. Pay by one by one. No. One by one. Each and one must pay. Spill. May kasama kasi kami ni Spill. I don't know Tagalog, but I'm willing to learn. Tagalog is Tagalog is Manugat ka na doon. Minsan mo, wala tayong pambayad. Bigay ako ng 150 ah. Oo. Wala siyang binigay, guys. Libre lang kami. Tapos ako, $9 lang. Ay, hindi. Wala nga. Wala akong ambag. Kasi $9 na lang yung kulang. Hiningi ko pa sa kanya. Kawawa naman. Wala ng pera. Puro pa mo. Happy hug. Hala, sige. Manhugas na ka mga dito. Dali. Hugas ka mo. Bawal ko sa ng madam. Siya nagbayad sa aming dalawa. Kawawa naman. Yung birthday girl yung nagbayad sa aming dalawa. Yung hati niya, sila naglinis, tapos ngayon, ayaw ako bukas. Yan na naman yung babalik tayo dun magtanim ng kugon, no? Yung kugon niya ba? Nawawalan siya dun ng kugon. Kapag magasin na natin yun, magulas na kayo na tayong bayan. You want to wash the dishes? I'm willing to but this one is mine. Dito pa